Korbuk bekaste bai khobjak New Gumati ADC Village Jotonbari Kaltak Ekshori Rasidas Para Taila Gompara Tagram Para Titho Muktai Rambodro Mondirgar Amchayo Watini Tibai Tilomui Hafangni Brungnok Haikaba Sibi Relief Camp Rogose Atosio Amchani Luguro Lugurongni Jinjal Til Nani Sasalat Songkya 43 Korbuk Amchani Ebele Sondeman Tripura Bol Logologi Titho Muktai Mondirgar Amchani Luguro Borongni nok pukni logologi mani khnai yo gluk thangbai mani not duinai korbo pukaste ni thani chubasu sarka bol logologi sharimanka titamuk amta dino toma 9 battalion JSL camp amchai yo bo haino haro wagi thangbai ne পুরো রোড স্যার এখান থেকে তকরিবান 100-150 মিটার হবে বা 200 মিটার এত রোড এটা ক্লিয়ার হলে একদম হসপিটাল ফিরে আসে এই ব্যাপারটা আসে না আপনার চেষ্টা করলে এটা লাইফ লাইন তারপরে ওই আমরা এত রোড যাবে স্যার এটা হাঁটতে হাঁটতে গেছি কি ওইখানে স্টাফ আইন আছে আমার হসপিটাল পুরোটারে শক মকসাদ বেন্ডিস করাইছি এরপরে 5 ব্যাটালিয়নের সিউ সব আইছে ওই গাড়িতে আমরা পাঠাইছি এটা তো আমি কয়ে দিব পিডব্লিউডি এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার কয়ে দিতেছে আমি যাতে করে তারা এক্সট্রা ইয়া করে দিচ্ছে এটা ক্লিয়ার করে দিলে তাইনো কইছে যে আমরা স্কুলের মধ্যে আমি আপাতত সবগুলোকে অফ করে কথা কম আপনারা আমি গিয়া আপনার ইয়াটা আমি টেক আপ করছি বরবরি প্রতিমানা একদম খুশি করে চুমকাম যায় থামাই চালা বলে বাপরে সবচেয়ে করে হাসি টংলাই কোন মাইখানা নং লামা পাই কই ফরমা কাতুতে তাবু নগজে ইঙ্গু মানে মন্দির গাড়ো সচ্চপুরে পুরা নন বেহাল অবস্থা কেউ মাই মাসালি এই অবস্থা গাড়ি পুরা সবাই চাইতাম বলনি নকতে হিমিচিক পাই বলে না লামা সে লামা হি ফেমা চাষা সে কো খাইও सारा मुख सोरी का चिन्ह खनिका कितु मुक्ति थानाइका 5 किलोमीटर से माहिंगा मांगमा ब्लॉक रसाबारी का प्राय 20 किलोमीटर सिनी रास्ता ब्लॉक का सिंह सरका अंदर का मुख सोरी का प्राय 700 परिवार तंगो सिंगुरगा से बंदी माइचानन बा खूब असुविधा प्लस सिनी तुइ यार का प्लाटफर्म खानि कारण का जों माइबासिया माइनि लगे सिनी समस्त किछु जों असुविधा अंथांगा फाइन कारण का जों सार निग्रो जों आबाद देखायो जों जाते जों सार निन बाके ঠিক আছে যেই ক্ষতি গমানি বুনো সমস্ত ক্ষতিনে পূরণ খানি বাই সরকারি ভাবে যা যা নাগমানি কেউনি লুক বাহা কেউনি মানে আরে ওহা ক্ষতি ওহা সমস্ত তথ্য নানি বাই উলা হলেছেন আবার আতুর লাইয়ে এখন যখন পরিস্থিতি স্বাভাবিক ওনাই যখন ওই ওয়াতি কমি নাই পার্টি কমি নাই এই দিবা তখনই চুন নাই তাবো আপাতত চাই থাংनै বাগে বেনি বাগैनो जों जा फारिबानि ननु चुबानि बागे जों रेडि द ताकुराव आला आं ताबुक थाङै आबार बनो लगे लगे कय बेग हहा कय बार राखा बनोबा आं इरो नौनो सोरबे जुगो खाजानाय नग इरोबो नकि सातलिस चेयरमैन बे जुगो खाजानाय खाना आला इरो तो नेट बो माया तो नेट तो इ फाइने मासनि सुन तो नेट तो इरो खला देखा इरो नेट नि बाहिबा आं फाइट खाइते 3 बार 4 बार विधानसभा तिसै ताबो नेट नौनि इरो नौनि आशीर्वाद बाय आइदे मामा उरो फाइनो जों मिटिं खाइ थाहाब लाइदे मामा इरो মানে ইরো তীর্থমুখ মন্দির ঘাট চকলিম ছড়া 3টা জায়গা নেট ওইখানে আগামী 2 মাসনি বেশি যখন ওয়াতি কমে হলে নেট পুরা কমপ্লিট হইখানে তখন যোগাযোগ ব্যবস্থা ননো একদম খাই অঙ্গ আলাদা খাই তঙ্গা নগব কাইসা জায়গা মানে যোগাযোগ ব্যবস্থা নিবাইবো जों নাং তিনি যোগাযোগ করিন বাইছে जों আখি ইয়াকুমই মাহিন লাইयो দিছেম হাইডেল প্রজেক্ট তাও ভাইকে চলিতম আংবো 5 দিন আগে জাগু খালছনা अब मेसिन तो सोली अब कोई 7 बार चालू देखি মানে বসে কারণ হারপেক একদম কমে যায় মেশিন তো শেষ ড্যামেজ হারপেক সি একদম কমে যায় একদম পুরো তাপিরা ফাঁকে চাই মানে জেনারেশন তো কোনো আর ডিসেম্বর সামনে কেমন খাই মানে তাপিরা ফাঁকে সঙ্গে আগে হারপেক সি পড়ছে তাবো অমনো মাননাই ও তিনটা কয়টা দরজা আবো মানে আবো তিনটা খরচ জানা পাবো তিনটা ইগো অটোমেটিক ডাউন থাকে বেই যখন বাড়ি থাকে দেন যাবে রিলিজ থাকে কিছু খানা না গিয়েতা কে ও লেভেল থাকে পাকানে সুনকে অথরিটি নো প্রশাসন জানা বলতা বিমার বন্ধে তুমি তো মানে কিছু কথা দিলে মাইকিং থাকে আপন মাইকিং থাকে ইয়াং খাজে ইয়াং দাবো ও তো সেইমানে আম তো আপনি দায়িত্ব তো মাইকিং না এজেন্ট দিয়ে প্রশাসন সুতো জানো মাইকিং তো করতে
so making no apur making yang khaja khaji na nge making jodi oroni khaji angke borok obo nor dui boro hojo borok si angke borok accident first priority oroni na nang bla যে অবস্থা nang dia SDM saja na chara tipone ko ya korbuni SDM saja aba ang nor na korbuni SDM nung soho ang jotno tiye line department meeting so ang khainai omo jodi khoting khake busuk among khamani orne borro thikamu abo bor nor kando gya kon tum nang bla ani poriskar kokse nor ni torop theke nor making khaine ni busuk nani ba ang rnai ta apru bonu ba dorkar nge making khaine ni rang busuk nang sadi time kri khable na na nor red enar na red juno nor oroni public ron sana namani gla asomiyo je oroni tuino sung pura full masar usnai nor oroni theke kasadi ani public ro thikamu blai amnon daitto tongna bile dosala सिम तो सिनी दायित्व सिम प्रशासन जानो ग्रुका प्रशासन जानो खातार माने नर याक सुइरि खाइ कि या बले बति या इनके प्रशासन और इनके नतुन बाजार ना ना ताबो एसडीएम तो और करे एसडीएम ना साजा बार आरो नों सब समय तासो तंना नानाय बनि बबो और या त रहया यांके माइकिं खाया खाइ तो नतुन बाजार हाइ खलाओ खाइ तो जतन बारिबो आरो ता खाइ दिया जतो जागा खाइ नानाय किन्तु और तो फार्स्ट प्रायोरिटी और ना नानाय बला हे दिबा ना और से मेन अमन से उच्च ज अबनि पुरा दमबुनि हाइदा हाइयाबा हाइदा हाइया आं और एमएलए नि सामनि को आम उसिदु उसिदा सारि नर ना ना पब्लिक और ठीक आंके बुस अमन थां कामुं खतिं कामुं एमएलए से और पब्लिक थि माने डीएम पर्यंत सिया एसडीएम डीएम न साजा गया आं कोन खाइका डीएम साहेब ना अरे आरो नि एकमात्र बुरु सेटलमेंट खलाव किन्तु ति थमन खाया आं साका टारा हुरा ताबु थांनि अब खाइर दिनि एसडीएम न तारातारि अब कल खाइ बाहाय जा एसडीएम अब आं हाइ बागे आं मिया आं अब तिनि सुक जरतै 5 दिन आं खसाय तंखारो तद्रा जरतै फैमिया अब थाल छराव नंगबा 4-5 दिन खसासा नंगबा आं बखा दुक दुक नों सुदु सेलागां नाहननाय आय नाहन जतन जानो नों मा नाहननाय बिना যেদিন হর আনো মাইকিং খাইনে হিনে এজেন্সা সাকা সামানে লগে আং কল খাই অর চিনি তাবো ডিলার ন বিনর কাইসা ফোন হাবো বন সাও খা যে মাইকিং তিনি চিন্দিগি মাইকিং খাইনাই তুই সারক নাই হিনলে আং সাকা বসি পরের দিন ফুঙ্গো ফাইনে ফাইমালে মাইকিং খাইতা গে ইয়াং বাই কে চিনি অর করেছনি বড় সুচিস কামো যে অবস্থা 우제 우리가 무스티 때 우제 되기나 보네. ताङै जोंथ' अर बर' कायसा एमनेसि थैजाक लास्टिक लाइमाया जों अंतखा हर पर्यन्त जों लास्टिक लाइमाया जोंथ' जतसे अरसे अगियान नों दं माने जराव कमसे कम माइकिं खायनि ना माने चिनि अर माने के तुइ बाइक लगे तो जों सिसिकां थैनि बिलि अर एमन अवस्था ग इनके यां केबले माइकिं खाया सेलागां तारपरे निनि जतन बनो तुमा जा दैखे माइकिं खाय दं हे आं को खायसे नों डिजेम साब आनो जवाब दि आं एसडीएम बो कोन सादा नों माइकिं खायनानै बुसु रां नांनाय अर आबो कम सागा दिन नों एसडीएम कोन बाद दि नों अर याक सुननि बागे फैया नों प्रशासननि कायसा नों गो बाटे तंगो निनु दायित्व तंगना नामने अर माइकिं खायना नावनि नों अरनि मेन सोर्स अमर दंबु रिभार नै अब लामाबो अफ्रो त क्लियर आं जाक नों एकजन डिजिएम क्लियर आं जाक आंनि बर' लास्टि से यासा जरा जों लामा क्लियर तमन पिडब्लिउ जुनो साले लामा क्लियर तमन अब के अफ्रो जराले कमसे कम सुक जरावले माइकिं खायना नामा Making famous 로 럽 탐포나 저기 바이킹 저기 마강. माने गोबांमा 아마 말에 저기 태야 오늘 자가 소리에 가면다. माने गोबांमा लम्बाय खा चिनि लाख टाका खतिं मैखा माने 보통 30 जना 시야 고토노고 다음에 지니 팬또 소쿠스 많이 그 가이사부 티샤메야. अबबो हरसी अरे 에 아버지 말은 저기 마이킹 계산 작은 게 밤에 어버스타 가고 खारासी पुरा गेट अब खेना माइकिं खेना माने आं सानो सुनता सर माइकिं खाया दे नि साजे दे सर गामना साउ सर जों जानो नाय नि आमने त आनो फोन मालिया ना आं बरं सर फाइ के सालो से जानो ना माने के तो हर बुइ जतो अब फ्रसि माइकिं खाले अफन चिन अर खाजे गेबले अरे म जवाब मारनाय नों एसडीएम सह जवाब मारनाय आं याखरिया नर जवाब मारनाय एसडीएम बो याखरिया आं अमनि जवाब नर मारनाय अरनि बर गोबां मा अब खति इंखा ताबो हां एरपर प्राण नासन था खस थैलाय खामु फुलाय उ जे कायसे तो ठीक आ ताबोले हजार ठीक आ बाबु जे सिन पारा दै सारो माइकिं खाया जाला जे सारो के बाहिरनि बर बुरम कुली बस्ती तुम कुली बस्ती छिंदिबा अमर के पिया तोना जत थिने था आइ खेले अब बर बुरम नाय सिगांफोर बमते के आदां